Naimbaga bigat tayo kaparmers. Ti kami ito, ti farm ni Brad Lopio. Iti farm na nga mulmulaan na ti natnateng. DJ mo ti minulaan na ti ano naman pinya. Damot alaga na nga baka. Ajay ti boy na agbumbu nagtipos te taparado na kano madamdama dahil ti farm na. Ati mot ni Ma'am Ligaya, asawa ni Sir Ropio. Dahil ti madama na paparamid tata, project na. Pagtarak na nakano ti manok nga dito agitlog kun digitay broiler kunada. O kita nyo ti kadakkel ti paramid na duma lang nga duma ti adda kwarta na. O kas di mo ti babuyan na kaparmers. Mabibit lang takatungtungan tayo ni Boss Lopio. Amon temot no anya ti sekreto na nga apay nga na mapanawan diti farm na. Naimbaga bigat tayo sir. Brad. Anyamot nga iti kasla nadlaw mo diti farm mo nga kasla ti kaadayo na ijabaryaw. Akit diti pa'y putputong ti na panunot mo nga napan nagparamidan di kastaw nga negosyo. Brad, so nga napanunot ko dito, naumak nga agwalwalayin. So nga nagsubliak dito, yagtarakim ti baboy, manok, pagmulmulak mit tinating, o di ba? Mas masaya ako dito. Napintas dito nga napanunod mo, Brad, kaparmers. Aging gana nga lumaklakay ti tao, makapampanunot mo ti nasayaat. Kas DJ ko nam nga naumak nga agwalwala yun kahit nasawon. Gaputi ka ado ti kwartam, hamo panunot anya ti pangusaram bagita na panunot mo ket anya pa iti may pasaron nga maibaga po Lopio boss. Ti may sarnok lang may baga Brad dito'y pinagkwati garden naragragságak dito'y ken may sa natahimik dito'y. Kusto data ako ng mga kaparmers. Sige, kaparmers, kita nyo, digiti ti native nga manok na mat. Dita, ti native nga manok na. No, at dati pumasyar dito kaparmers, nga dayo man, wano ko, basta amo na, barkada na, automatic, pumarti ti may isang manok, kuno pato. Adjay ti pagsiyatan na mut ni Sir Lopio. Mapantay man kasarita dito kalpintero na nga madamagar aramid dito Sir, anya mo ti madaydayaw nga nagamaw. Apo kalpintero. Rico. Ni Sir Rico kano datoy. Dito mo ti master kalpinter na ni Sir Rico. Sir Rico anya mo ti makunam uno madlaw mo mot kani Sir Lopio. Yan sumatong di kana ni. Siyempre makikita mit ti project na di dati napnawa ng pangalan na ti project. Ay, wan gusto dahil ako nam sir. Atimot, kita nyo ti kinagagat ni Ma'am Ligaya na agadulang nga ti kwartadan, ano sa napela, agurornos ti, ano man nagana ti, banana wire. Sigon ti ko na, sayang kanumot, no, hanam maurnos, kustumot kit di O sige kaparmers, kastanta, intay rugyan ti agaradaw.